Ice cream! Which one do you want? Ice cream or toy? Ice cream muna tayo. Ice cream good! Wow! Ice cream! Which one do you want? Ice cream or toy? Ice cream muna tayo. Ice cream good! Matay namin alaam. Okay, you read it. Read mo nga mga rod. Yeah. Wow! Okay, ada di sini kelas. Dito na taligay na. Kita betul. Po. Wow, the ball man. Wow! Shoot kan to. Kabel mo dyan. Urnusan. Ano, madi mo ilipas na ito yan? May mo kanilipas natin eh. Yeah, baru pa lang.
Ito naman magbanglo. Ning. Kasi, ang kupagi dito. Ha? Yung nakahiti babado dito nga ubing. Na, bilang orang kita babado. Hindi na. Wow! Yeah, ginamit ko. Ayaw mo pa. Malaya ka. Bise? 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 Momo. Sabon. Sabon. Nanalo na ba? Ha? Hindi. Shampoo ko naman. Ha? Shampoo? Nasa sapatos mo rin. Wanin. Wanin.